आजादी हम लेकर रहेंगे आजादी हम लेकर रहेंगे आजादी भाई से पूछो आजादी आजादी भाई से पूछो आजादी भारत वाले आजादी हम लेकर रहेंगे आजादी मोदी के यारों आजादी तुम दूसरे आजादी हम जीत करेंगे आजादी है हक हमारा आजादी है हक हमारा आजादी हम जीत करेंगे आजादी मोदी के यारों आजादी तुम दूसरे आजादी हम जीत करेंगे आजादी है हक हमारा आजादी हम जीत करेंगे आजादी Adesso do la parola, invito i giovani rappresentanti. E anche di essere alle vicinanze del popolo del Kashmir. Oggi ancora in Kashmir i musulmani vengono tagliati come carote e ravanelli, ma il mondo ha chiuso un occhio. Questa è una grande tragedia per l'umanità, che il mondo vede l'India. Le persone, ma i cosiddetti attivisti per la giustizia del mondo sono bendati del pregiudizio, le vite, l'esercito indiano stupra le ragazze del Kashmir. Questo lo condanniamo, questo lo condanniamo. La posizione del Pakistan è chiara: dateci la libertà alla popolazione del Kashmir e dateci la indipendenza alla popolazione del Kashmir. Vi ringrazio a tutti, grazie.